ଛୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଲଙ୍କା ଅର୍ଡର ନଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଆବାଟ କରିଦେମି ନା 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 ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ କଲର ହବ, ଭ୍ୟୁଜ ଆସିବା ଦରକାର, କଲର ପାଇଁ ଭ୍ୟୁଜ ଆସିବ। हाय सांगने मु दीपक स्वागत करुच्ची आपन को आज ब्लॉग रे। आशा करुच्ची महाप्रभु जगन्नाथ कृपारू समस्ते भलरे थिबे। चलतु स्टार्ट करिवे आज ब्लॉग। तो बहुत दिन पर ब्लॉगटा स्टार्ट होची। आ देखि पारछी राज भाई अछि जगा अछि, तेणु बहुत दिन पर जेहेतु समस्ते टिके मिसी जे पंचुक 5 दिन गला गोटे कथा होची हमर मानी नै ता परे भी छाड़ खाई अछि। तेणु किसी गोटे करिया ब्लॉग रे कंटिन्यू रहंतु। चलंतु देखिबा। ये तो हमर बाबू मोबाइल टिपार व्यस्त अछन ना। चलो छुआ कांदे कारण से पियाज काटुतले तार हम जुगाड़िया काटुचन झाड़ एडी चिकेन जगा जुगाड़िया एठी अछि राज भाई। चलिबो एबे वर्तमान स्टार्ट हबो। किसी कहबे सर बाहर आइजन किसी कौन सर जे भी कांटेक्ट करिवे। हां जे भी कांटेक्ट करिवे योर कुमार प्रदीप इंस्टा आईडी रे कांटेक्ट करि परिवे। डायरेक्ट मेसेज करिवे, आगे फॉलो करिवे तापर मेसेज करिवे। केते दुख जंत्रणा कष्ट सही पियाज काटी चली जंती संघर्ष। हां जोटा पकई दे, संघर्ष जीवन जोटा पकई देबार। चलतु देखा बर्तमान चली आमर तो कड़ा रेडी अच्छी। चलतु रोसे केमती कौन हो देखा। बर्तमान आमर पियाज पूरा बर्तमान कड़ारे पड़ी जाइए। बर्तमान छटपट हो स्वाद अनुसार लुण पकाणे सारी पकई सारीचु। आमर बर्तमान बीजेपी नेता बसचंती सर आज दलीय बैठक थिला बोधे आबे वीडियो रे कमेंट आस दियो बीजेपी ना ना से रकम आमर के पॉलिटिकल ताने तो बीजेडी तो ड्रेस देखि ना 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 कोनोसी पॉलिटिकल ग्रुप को आमर प्रमोट करू नहीं। एटा केवल मजा मस्ती भाई। चलंतु आमर केते दूर गला देखिबा आ स्टार्ट हैला। वर्तमान आमर लंका पड़ी गला आउ किछ समय पर कषि सारा पर अदा और रसुण पकेबा। चलतु आउ टिके नाली जाऊ पियाज। बर्तमान आमर अदा पड़गला, अदा एबे रसुण पड़ो देखा केमती कौन हो। चलतु आमर तो रुषिया अच्छन बाहरिया। चलतु रुषिया होचन समस्ते मिसिकी आउ टमाटो पड़ला एबे पूरा रेसिपीटा कहीदेवा। टमाटो पड़ला चलन। बर्तमान आमर आलू चिकेन पड़ी सारी। बर्तमान किछ समय घोड़े दिखाई यापर रेडी हम आ। बर्तमान टिके हताटेका नड़े नौची आ टिके एई तो जीवन दक्षिणा पवन चालू संस्था चालू। आउ वर्तमान पिला बेलर जने बंधु फोन करछि से कथा होछि वर्तमान। चलंतु देखिबा आ के समय लागु मो रुसिया वर्तमान काटुचंती। सब्सक्राइब करनाई ना कि धनिया पत्र आउ जने पिला बेलर बंधु फोन करिछि किंतु सी मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाही। ठीक अछि किछि असुविधा नाही। लिंक पठाइतनी हमरी बड़ लोग होगा तापर देखा जाएगा। हां प्रथम सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिछि वीडियो किंतु देखंतनी। बहुत लोग सब्सक्राइब करिछन किंतु वीडियो रेगुलर के देखंतनी। आउ देखिबा किछ होछि। ये तो नोटा दउछि खाली। हां तार सब स्टडी खाली तार दीपक खाली आ तो मो चैनल को सब्सक्राइब करनाई। चिकेन माने चिकेन फुटुची कि निया उडुची कि जणा पडुनी। आ किछि समय मध्ये रे हम स्पेशल रेसिपी तयारी हिजिबो। मुडी मांस चिकेन कषा को मुड़ी बर्तमान रसा अच्छे और किसी समय भर कषा हो।
ରେଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁସୁଛି ତ ବଢ଼ିଆ। ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ବଇଛନ୍ ଆଗ ପକାଇଗଲେନି ଖାଇବେ ଦିଆର କେର ମୁହଁ କରିଛି। ହଁ ମୁହଁ ଗଳେଇ ଦବ ଖାଲି, ତା ମୁହଁ ଭରିଦବ ୟା ଭିତରେ ଖାଲି। କିସ ରେଡ଼ି ତ? କିସ କହିଲା ସାବାଟ କରିଦେମି। ନା 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 ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ। ରାଜୁ ଭାଇ ରେଡ଼ି ତ? ରାଜୁ ଭାଇ ଖାଲି ଦେରୁ ଆଇଛି। ଦେଖ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ରେଡ଼ି ତ? ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ତ ଜିନିଷ କରୁଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଚିକେନ୍। ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇବା ପୁରା ଭୁଗରେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ମୁଢ଼ି ମାଂସ, ମୁଢ଼ି ତ ନୁହେଁ ଭୁଜା, ଭୁଜା ମାଂସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି। ଭୁଗରେଇ ଭାଷା ମୁଢ଼ି ନାହିଁ ଭୁଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା। ହେଇଛି ରେଡ଼ି। ଏଚକା ନା କହିବ କ୍ୟାମେରାଟା ଖାଲି ତାପରେ କହିବ। ଜଗା ଜଗାକୁ 2 ପିସ୍ ଆଳୁ ଦେଇଦେନେ ତାର ହେଇଯିବ। ହଁ ବନ୍ଦ କର। ସାଙ୍ଗ ଟେଷ୍ଟ କର କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ। ଦେଖିବା। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ? ବଢ଼ିଆ ଜଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିବେ ସିଏ ଭାବୁଥିବେ ଏમને ଭଲ କରୁଛେ, ମାନେ ସତର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ନ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଖାଉଛି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ଯାଅ ଭୁଗରେଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭୁଜା ଭୁଜା ମାଂସ। ଆଉ ଯେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କଥା ହଉଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଆଗରୁ ଫୋନ୍ କଥା ହଉଥିଲା ତା ପିସ୍ ଯୋଉ 1.5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯିଏ କଥା ହଉଥିଲାଣି ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ। ରାଜ ଭାଇ ତା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଯୋଉ କଣ୍ଟାଟା କଣ୍ଟାଟା। ଯାଉ ଯଦି ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ ପୁରା ଜାଣି ନେବ ତା ପିସ୍ଟା କେଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଖାଇବା ହେଲା ଦେଖିବା। ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଉ ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଛି, ପୁରା କଷା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ୟା ଜୁସ୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। এই যে ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ରଟା ବି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ବଢ଼ିଆ। ଧଣିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ, ଖଟା ପିଆଜ ପକାଣି ହେଇଛି ଉପରୁ। ପୁରା ମସଲା ମୁଢ଼ି ଟାଇପ୍ର ଆଉ ପୁରା ବାରିପଦା, ପୁରା ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଇଲ୍ର କରାହେଇଛି। ଆଉ ହଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିକେନ୍ କଲୁ ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ଆଉ ସବୁ ତ କାନ୍ଦିକି ପୁରା ହାଲିଆ, ଲଙ୍କା ପୁରା ଜୋର ହେଇଛି, ରାଗ ଜୋର ହେଇଥିଲା। ହେଇନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ କଲର ହବ, ଆଉ ଟିକେ କଲର ହବ। ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବା ଦରକାର, କଲର ପାଇଁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେମିଷ୍ଟାର ଆସିଗଲା, ସେମିଷ୍ଟାର ପରେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।